Like, subscribe, and get notified. ते अमेंडमेंट बिल तेणें हाडला तितूंतले लार्ज पार्ट ऑफ द कंटेंट तो फाटल्या दिसांनी तेणें ऑर्डिनन्स हाडलेले पळय ते सेम तो आतां ते रेग्युलरायज करपाक सोदता कित्याक तर ना जाल्यार 6 months आफ्टर 6 months ते लॅप्स जातले. सो इन एनी केस ताका ते ऑर्डिनन्स हाडचेच पडटले आहले इन फॉर्म ऑफ अ बिल. तितून आतां कंटेंट्स तेणी बाय एंड लार्ज सगळे सेमूच दवरला पूण तरी आसतना तेणी थोडे एडिशन्स केला. तेजें रिजनींग आहा कित्याक तर ते ऑर्डिनन्स हायकोर्टांतल्यान स्टे जाल्लेले आहा. सो जो पर्यंत ते ऑर्डिनन्स ट्वीक करना तो पर्यंत ताका तशेंच तशें ते एसेंब्लीन घालून पास करूंक मेळना. कित्याक जर तेणी तशें केलें जाल्यार ही वील बी म्हटल्यार रिवर्सींग द कोर्स डिसिजन असो तेजो अर्थ जाता. सो तेका लागून ताका तशेंच तशें ऑर्डिनन्स घालूंक मेळना आसलेलें म्हणून तेणी थोडे ट्वीक केला आनी ट्वीक परत आपल्याच फायद्याक लागून केला. तितून एक सेक्शन 134C म्हणून ऍड केला. तितून तो आतां व्हर्च्युअली गोंयचो CM जावपाक सोदता. कित्याक पार्टी काय ताका CM करना म्हणून तो कायदे अशें हाडटा की आपलें एक स्वप्न पूर्त जातलें तेजें पूर्ण जातलें. आपूण CM जातलो इन ऑल एस्पेक्ट्स म्हणून खुर्ची मेळना जाल्यार कितें जालें पावर CMचे आसतले अशें कितें तरी तेजो विचार आहा. पूण तेज्या वांगडा आमी ताकतीक रावला कित्याक हे सगळे गोंयान जे आयज चल्ला नाशाडी बुट्टी येता तेजे स्वताच्या 70 जी बुट्टी येता बिचोलीन बुट्टी येता अस्नोड्या बुट्टी येयलेले पाव निसर्ग तांकां एक्सपोज करीत आहा. आमी फक्त माउथ पीस ऑफ दीस एनवायरमेंट एंड नेचर हे जे चलता ते सगळे निसर्गच दाखोवन दीत आहा. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान TCPन इतल्या वर्सांक जे धुमाकूळ घातला गोंयान तेजे दुश्परिणाम आहे आनी तरी तांकां सॅटिस्फॅक्शन ना. तरी तांकां आनीक पाड घालपाक जाय. पूण हांगासर आतां लोकांकूय समजपाक जाय तुमकां हांगाच रावपाक जाय. आपल्या बायले भुरग्यांक घेवन लंडनाक आनीक खंय खंय वयतले आनी तुमकां हांगा दीस काडचे पडटले. सो हे अमेंडमेंटा बीन गोंयच्या हिताची न्हू. तितून आनी एक असो पॉयंट आहा न्हू की कोर्टान कितें तरी वचपाक मेळचें ना म्हणून कितें तरी पॉयंट आहा. तो कोर्टान चॅलेंज जायत जाल्यार तो ग्रावंड होल्डूय जावचो ना. आनी ते आतां पयर जेन्ना ह्योच ऑर्डिनन्स तो कोर्टान हायकोर्टान स्टे केल्लो तेंच्यांनी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केलो. सुप्रीम कोर्ट जेन्ना वेकेशन बेंचाक गेलो तेन्ना हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसलेली तेजेर स्टे मेळ्ळी. पूण जेन्ना रेग्युलर बेंच बसले दोनूय पार्टींचे एडवोकेट म्हटल्यार गव्हर्मेंटाचो एडवोकेट आनी अपिलंटांचो एडवोकेट रिस्पोंडंटांचो एडवोकेटान ते मान्य केलें की असले इंटरीम ऑर्डर्स थंय सुप्रीम कोर्टान हाडूंक जायना म्हणून. सिमिलरली असले व्हॅलिडेशन क्लॉजीस घातलेले आसा ते कोर्टान धरचे ना. हांकां कोण लिगल ओपिनियन दिता तेच कळपाक जाय आतां. कित्याक AGचे कन्सल्टेशन चल्ला लिगल लॉ डिपार्टमेंटाचें कन्सल्टेशन चल्ला बीनशें दिसना. आनी TCP मिनिस्टराक अशें दिसता की सगळे गव्हर्मेंट जे पयशे आहा पळय जे कलेक्ट करता टॅक्सांच्या नांवान बीन ते ताका पॉकेट मनीशें दिला अशें दिसता. म्हणून तो अंधाधुंदी करीत आहा. कोर्टान हे स्टँड जावचें ना ताका खबर आसतना तो असले कायदे हाडटा जे मागीर ते कोट्यांनी पयशे हाडून सिनियर कावन्सील दिल्लीच्यान नाल्यार आनीक खंयच्यान हाडटा आनी कोर्टान वचून मागीर मार खातात. ह्या एमेंडमेंटाक लागून तुका दिसता की ज्यो जमनी आतां उरले त्यो ना जावपाचे वाटेर हे ना ते त्रेत आमकां पयलीं पासून आसा. गोंयाक एक्चुअली त्रेत आसा ते हे रियल इस्टेट ब्रोकर्स इलेक्ट जावन जे एसेंब्लीन गेला हे सगळ्यान व्हडले त्रेत गोंयाक आसा ते आनी ते थंय वचोन आपलोच धंदो चलयता. There are 3 amendments introduced into one bill, and in some way this bill itself represents a great khichdi trying to mix up legislative, executive and judiciary as well. And to me, it doesn't make sense and it needs to be opposed. The first is section 19(3). It does a very similar job to the ordinance, the same ordinance that our Goa High Court stayed, but they're not exactly the same. 19(3) says that when an ODP is suspended or a planning area denotified, the Taluka TCP office will continue to rely on the ODP when giving permission. This has only one function because it doesn't make sense. It's to protect the zone changes made by the current TCP minister when he tweaked Michael Lobo's ODPs and Francis Silvera's ODPs in 2022. Not Lobo and Silvera, but the current minister who tweaked those ODPs. The same ODPs that were suspended by the High Court not once but twice. The same ODPs that case got sent back to Goa from the Supreme Court where they refused to listen to it. Till today, those ODPs don't have the signature of the chairman of NGPDA.
And all these changes in laws are being brought just to keep those ODPs running and protect the people who have got zone changes in them. The second amendment is, in my opinion, the most deadly. Section 134C says that the TCP clearances, technical clearances, shall be the final and binding over all other state of Goa departments. In the past, from 1974 to date, TCP technical clearance has been an NOC, no objection from the planning point of view, with several clauses saying if the services are not adequate, if there's no water supply, then you can disregard this order. Ata, I feel this can be abused immediately to force panchayats to do unconstitutional things, to overrule and force NOCs from health, from WRD, from PWD, and if abused in the wrong way, it may even make other state acts like Biodiversity Act, Wetland Act, State Archaeology and CADA redundant. It's just such a vague clause, it can easily be misused, and the manner in which it's been brought in makes me fear that it might be misused. The final amendment is called the validation clause. This is the one that has gone viral. You all have also picked it up. Everyone has picked it up. It says that no permissions are given by the TCP pertaining to any area covered by Kandoli, Kalangu, Tarpura, Pada, here sagle ODPs. None of these permissions can be challenged in any court. And what's more, this amendment also can't be challenged in any court. This clause, very similar clause, was in the ordinance. And despite this clause being in the ordinance, on 2nd May of 2024, the High Court struck the ordinance down. Because this is clearly unconstitutional and it violates the separation of powers doctrine as well as the Supreme Court and High Court's ability to do what's something called judicial review. That's Pramane, I think this is a very poorly thought out bill. I would love to see what input the law department gave on this bill. And if the law department, which struck down a bill like POGO, has passed this bill without asking any questions and allowed it to come on the floor of the House, then the law department is utterly incompetent. Watch on Herald TV.